Mau'idatul Hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ad-Da'i bi kulliyati ilallah wa rasuli Sayyiduna Al-Habib Umar bin Hamid bin Abdul Hadi Al-Jilani radhiyallahu an dari Makkatul Mukarramah, dan langsung diterjemahkan oleh Yang Mulia Sayyidina Al-Habib Mustafa Al-Hamid. Kepada beliau-beliau yang mulia, wal yatafadhal alaihi maskura. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hamdan li Rabbi jamma ala azimin na'ma, والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن اقتداه ومن اتبع هداه عليه وعليهم أفضل الصلاة والتسليم. Alhamdulillah, beliau memulai tausiahnya dengan mengucapkan hamdalah yang luas sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat bersalam sejahtera kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para sahabat dan keluarganya yang mengikuti jalan suci beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اجتماعكم هذا في يومكم هذا في شهركم هذا في مسجدكم المبارك مسجد الاستقلال كل ذلك تعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى، والله يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Ketahuilah bahwasannya perkumpulan kalian di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, dalam raungan rumah Allah Subhanahu wa taala Masjid Istiqlal adalah bentuk daripada mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu adalah bukti alamat ketakwaan di dalam hati kita. حضرتم تبتغون فضلا من الله سبحانه وتعالى معظمين لولي من أوليائه ذاكرين ما كان عليه رحمه الله تعالى، وهو الشيخ الإمام سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. Kehadiran kita pada waktu ini adalah untuk mengundang rahmat Allah, mengingat, mengenang sosok besar, yaitu Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai mercusuar di zamannya dan sepanjang zaman. Syekh Abdul Qadir Jailani nafa'a Allah bihi al-ibad wal bilad, وما زال نوره يسطع والنور والله سبحانه وتعالى به ينفع. Beliau Syekh Abdul Qadir Jailani adalah sosok besar yang manfaatnya dirasakan oleh manusia dan setiap negeri yang mengenal beliau. Siapa orang yang menyebut namanya, maka dia akan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Jailani مضى له الآن منذ أن لحق بربه ما يقرب من 1000 سنة. Saat ini sejak wafatnya beliau sudah kurang lebih 1000 tahun, tetapi nama beliau semakin besar. وما زال ذكره يتردد وكأنه موجود بيننا لما كان قد نفع الله به العباد والبلاد، ولأن المولى عز وجل قد اختاره وليا من أوليائه وداعيا من دعاة إلى دينه ووارثا لجده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
Sebutan terhadap beliau senantiasa terulang di setiap tempat dan negeri, menunjukkan bahwasannya seakan-akan beliau tetap hadir di antara kita. Ini tidak lain dan tidak bukan karena perjuangan beliau untuk memberikan manfaat, mengajarkan kebaikan dan sejalan dengan apa yang telah diwariskan oleh kakek beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Syekh Abdul Qadir hammuhu al-ummah, همه شأن الأمة، همه صلاح الأمة، همه نجاة الأمة، فنفع الله به خلقا كثيرا وما زال النفع به في كل أقطار الدنيا يسير مسار الليل والنهار. Beliau Syekh Abdul Qadir Jailani yang ada di fikirannya adalah umat Rasulullah. Bagaimana mengangkat umat ini? Bagaimana memberikan penerangan kepada umat ini, karena beliau menghabiskan umurnya untuk umat sehingga Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupannya. Allah berikan kemuliaan di seluruh dunia mengenal nama beliau. Ini tidak akan surut, ini akan bertambah terus sepanjang zaman sampai waktu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nashara al-ulum asy-syar'iyyah وكان يدرس في الليل والنهار 12 علما رحمه الله تعالى. Beliau ketika masih hidup sibuk mengajar. Diceritakan bahwasannya satu hari satu malam ada 12 bidang ilmu yang diajarkan beliau karena keluasan ilmu beliau. كان يحب الفقراء والمساكين ويتقرب منهم ويقربهم ويخدمهم ويطعمهم ويكسوهم شفقة عليهم. Beliau adalah sosok yang sangat mencintai orang fakir dan orang-orang lemah. Beliau mendatangi mereka, merangkul mereka, duduk bersenda gurau bersama mereka. Bahkan setiap waktu majelis beliau senantiasa didekatkan kepada orang-orang dari golongan bawah. كان يقول قدس الله سره العزيز لو كانت الدنيا كلها في يدي لأطعمت بها الجياع. Beliau mengatakan, seandainya dunia di tanganku, maka aku akan memberikan makan orang-orang yang lapar dan memberikan pakaian orang-orang yang telanjang. وكان يقول إن السائل أي الذي يسأل صدقة إن السائل هدية الله إليك فلا ترد الهدية على مهديها. Beliau pernah mengatakan, sesungguhnya pengemis itu adalah hadiah daripada Allah. Jangan pernah kalian berani menolak hadiah Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada kalian. فلا ترد الهدية على مهديها لا ترد الهدية على مهديها. Jangan sekali-kali menolak hadiah daripada Allah yang memberikan hadiah. يعني اعط المساكين أنفق على المساكين ساعد المساكين والفقراء تنال من الله سبحانه وتعالى المقام العظيم. Perhatikan orang-orang miskin di sekeliling kita, beri bantuan santunan kepada mereka karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin melihat ini daripada kita. وكان يقول للحاضرين وهم عشرات الألوف أمامه كان يقول لهم إن كان لي جاه عند ربي لأحملنكم من أولكم إلى آخركم. Beliau pernah dalam satu majelisnya yang dihadiri oleh ratusan ribu, beliau mengatakan, seandainya aku memiliki kedudukan besar di sisi Allah, maka semua kalian aku akan bawa menghadap kepada Allah dalam rahmatnya dan ampunannya. Ya Rabb syaffa' fina awliya'ak, Ya Rabb syaffa' fina ahbabak, Ya Rabb taqabbal minna da'awatina wa taqabbal hubbana lahum waj'alna muqtadina bihim fi jami'i umurina. Ya Allah, berikanlah kepada kami syafaat wali-walimu, berikanlah kepada kami syafaat orang-orang yang kau cintai, sehingga kami berkumpul di tempat ini semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala darimu ya Allah. Antum fi syahril mubarak, syahru sya'ban, syahri sya'ban
الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شهر شعبان شهر معظم، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم أغلب شهر شعبان. وفي شهر شعبان ليلة عظيمة كريمة يتقبل الله فيها الدعاء ويتقبل فيها الاستغفار ويعطي كل سائل ما سأل في هذه الليلة المباركة. Kalian saat ini ada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad adalah bulan yang agung. Bulan yang mana Nabi SAW banyak berpuasa di bulan ini. Dan ada satu malam, yaitu malam nisfu Sya'ban, adalah malam yang Allah tidak tolak doa kita. Allah akan menerima semua yang menghadap kepada Allah memohon ampun. Dan malam itu adalah malam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memandang kepada umat Islam. Ini adalah keberkahan yang Allah berikan di bulan yang mulia ini. Rawa Ibnu Majah an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi riwayat Sayyidina Ali bin Abi Talib, "Idza kana lailatul nisf min Sya'ban فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله سبحانه وتعالى ينزل في هذه الليلة فيقول عز وجل: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مبتلى فأرفع عنه البلاء." معنى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. Dalam riwayat Ibnu Majah diriwayatkan dari sahabat Sayyidina Ali bin Abi Talib bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian mendapatkan malam nisfu Sya'ban, maka isilah malamnya dengan ibadah, siangnya dengan puasa, karena di malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan turun dengan rahmatnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berseru, siapa yang berdoa akan diijabah, siapa yang mohon ampun Allah akan ampunkan, dan barang siapa yang ingin disembuhkan dari penyakitnya, maka itu pun akan Allah berikan." Sebagaimana arti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana tabi'un ridwanullahi ta'ala alaihim kamakhul wa kaluqman wa ghairu wal auza'i وغيرهم كانوا يقومون في هذه الليلة ويدعون الله ويسألون الله ويستغفرون الله ويصلون لله خاشعين خاضعين راجين رحمة الله سبحانه وتعالى لتنالهم في هذه الليلة التي يرزق الله سبحانه وتعالى فيها المسترزق الذي يطلب الرزق يعطيه الله في هذه الليلة، الذي يطلب من حاجة يعطيها الله سبحانه وتعالى، الذي يستغفر من ذنوبه يغفر الله له في هذه الليلة. اغتنموا هذه الليلة، استفيدوا من هذه الليلة، ادعوا الله في هذه الليلة، صلوا في هذه الليلة، اعمروا مساجدكم في هذه الليلة، تنالون الخير الكثير من الله سبحانه وتعالى. Dulu para tabi'in sebagaimana Imam Makhul, Imam Auza'i dan yang sezaman dengan beliau-beliau, mereka semuanya menghidupkan malam-malam yang mulia, terutamanya di malam nisfu Sya'ban, dengan berzikir, dengan doa, dengan bermunajat, dengan penuh kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kepada hati kita semuanya, hajat apapun, dosa sebesar apapun, permintaan bagaimanapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya kepada kita. Oleh karena itu pesan beliau, perhatikan malam-malam yang mulia, terutamanya nisfu Sya'ban. Makmurkan masjid-masjid kalian, isi rumah kalian malam-malamnya dengan doa dan munajat, karena malam ini adalah keutamaannya luar biasa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan menerima doa kita. Amin ya rabbal alamin. Amamakum Ramadan, syahrul mausim al-azim alladhi ja'alahu Allah Subhanahu wa Ta'ala
متجرا عظيما يتجر فيه من يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من الرجال ومن النساء ومن الكبار ومن الصغار، كلهم يتجرون في شهر رمضان ويتقربون إلى الله في شهر رمضان، وينالهم من الله سبحانه وتعالى الغفران في شهر رمضان. Bulan Sya'ban adalah gerbang bulan Ramadan. Sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan, musim kebaikan. Di sana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidangan-hidangan rohani. Oleh karena itu, bulan yang mulia ini adalah bulan yang semestinya kita persiapkan diri kita, laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, semuanya menyambut gembira bulan Ramadan. Tetapi isilah bulan Ramadan sebagai bulan kita berniaga, kita berdagang, bukan urusan dunia, tetapi kita mengumpulkan aset untuk kita mendapatkan pahala sebesar-besarnya. Kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi siangnya dengan berpuasa, malamnya dengan doa, karena ini adalah kesempatan emas yang wajib kita sambut dan kita persiapkan. رمضان فيه ليلة أكرم الله بها أمة النبي محمد، هي ليلة القدر، العمل فيها خير من 1000 شهر، وإذا عملت في 10 سنوات وقمت في ليلة القدر 10 سنوات فكأنك عبدت الله 1000 سنة. Di bulan Ramadan, sebagaimana ada satu malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar, yang lebih utama daripada 1000 bulan. Barang siapa dari kita mendapatkan 10 kali Lailatul Qadar dalam 10 tahun, maka sepertinya dia telah beribadah kepada Allah 1000 tahun. Ini adalah malam yang mulia yang Allah berikan kepada umat Islam. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar, dorongannya adalah keimanan, percaya, ihtisaban dengan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan dia. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, dorongannya adalah keimanan dan percaya dengan pahala besar yang ada di dalamnya, maka Allah akan mengampunkan dia. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر جمعة من شعبان: قد أضلكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة خير من 1000 شهر. Di akhir bulan Sya'ban, Nabi sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kepada para sahabat, sebentar lagi akan datang bagi kalian bulan Ramadan, yang mana bulan ini adalah bulan yang agung, bulan yang Allah berkahi, dan di bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, itu adalah malam Lailatul Qadar. Syahrun ja'alallahu siyama naharihi fariḍah wa qiyama lailihi tatawwu'a. Allah jadikan berpuasa hukumnya wajib dan mengisi malam-malamnya dengan ibadah hukumnya sunnah. Syahrun ja'alallahu siyama naharihi fariḍah wa qiyama lailihi tatawwu'a. Man taqarraba fihi bi khaslatin min al-khair kana kaman adda fariidatan fima siwah, wa man adda fariidatan fihi kana kaman adda 70 fariidah fima siwah. Bulan yang mana ibadah sunnah Allah berikan pahala ibadah wajib, dan pahala daripada yang wajib Allah lipat gandakan 70 kali lipat, dan itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai',
قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ليس كلنا يا رسول الله يجد ما يفطر به الصائم. قال: يعطي الله هذا الأجر من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن. Bahkan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memberikan futur, berbuka kepada orang yang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang sama kepada orang yang memberikan makan daripada pahala puasa orang tersebut. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak semua daripada kami mampu memberikan makan kepada orang di bulan Ramadan. Maka Nabi bersabda, pahala ini Allah siapkan bagi mereka yang memberikan sedikit kepada orang yang berpuasa, walaupun satu biji kurma atau seteguk air atau segelas susu. شهر رمضان شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Bulan Ramadan adalah bulan sabar, dan mereka yang sabar maka Allah janjikan surga. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada mereka yang sabar pahala yang tidak terhingga dari sisinya. أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعمل 4 خصال في شهر رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: فاستكثروا فيهن من 4 خصال، خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فتشهدون أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان التي لا غنى بكم عنهما فتسألونه الجنة وتستغفرونه من النار. Nabi SAW juga berpesan, di bulan Ramadan kerjakanlah, amalkanlah 4 hal. 2 adalah bekal kalian menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memperbanyak 2 kalimat syahadat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan 2 perkara yang kalian pasti membutuhkannya, yaitu mengharapkan surga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. كرر هذا كل يوم في نهار رمضان، وكرره وأنت ذاهب إلى العمل، وكرره وأنت جالس في المحل، وأنت أيتها المرأة وأنت تطبخين كرريها على لسانك: أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم أكرمنا في هذا اليوم، وأعطنا في هذا اليوم، ووفقنا ليلة النصف من شعبان، ووفقنا في رمضان، وأكرمنا بالصيام والقيام، وامحو عنا الآثام، وأصلح أمورنا كلها يا ذا الجلال والإكرام. أكرمنا يا رب العالمين، احفظنا يا رب العالمين، بارك لنا يا رب العالمين. اجزي أصحاب مسجد الاستقلال وبارك فيهم، واعمره بالصلاة، واعمره بالذكر، واعمره بالقراءة يا رب العالمين. واجزي أصحاب الخدمة أفضل الجزاء، وجماعة الخصوصية، وجماعة الفطرة، وجماعة الطريقة، بارك فيهم وفي جميع الجهود. وارحم الشيخ أحمد أساري، والد الشيخ محمد عثمان الإسحاقي، واغفر لهم وارحمهم، وبارك في أولادهم وذريتهم، وبارك فينا وفيكم أجمعين، وفي ذرارينا وذراريكم أجمعين. وأصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Tadi beliau menuntun kita tentang 4 pesan Nabi SAW.
Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kita semuanya insyaallah sudah hafal kalimat ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui syahadat, istighfar, memohon surga, berlindung daripada api neraka, baca di siang-siang kita di Ramadan. Wanita-wanita, ibu-ibu, pesan beliau ketika mempersiapkan masakan atau dalam kondisi apapun, perbanyak kalimat ini, karena kalimat ini Allah cintai jika mengalir daripada lisan-lisan kita. Dan beliau berdoa kepada kita yang hadir pada siang hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menatap kita dengan tatapan kasih-Nya. Dan kepada segenap keluarga besar Kiai Haji Asrari Ishaki daripada Majelis Al-Khidmah yang hadir semuanya, dan semua yang terlibat dalam acara yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mensampaikan hajat kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah berkahi perkumpulan kita, Allah berikan kepada kita apa doa dan yang harapan kita, dan semoga negara kita menjadi negara yang aman, yang damai sejahtera, dan Allah Subhanahu wa taala mengijabah insyaallah doa beliau yang banyak, yang Allah Subhanahu wa taala insyaallah ijabah bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi